ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Ана боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар маҳаллаи Дарёбод. Дӯстони азиз, ин тараф роҳ ба сӯи мошинбозор мешавад. хоб маршрути 5741-5 иса дӯстони азиз роҳ ба сӯи маҳаллаи Дарёбод ва роҳ ба тарафи Шарора ҳисор мешавад. аз тарафи Душанбе омадем. Дарвозаро дидесен? инами дарвоза. баъди дарвоза медроем тарафи дасти рост мегардем. ҳамиси кароч бача азиз. хоб навора аз сераҳаи дигари бо давом метем. видеоро тамошо кунем. мерем тарафи хонаи рӯз. дӯстони азиз, аз боло мо омадем. иҷа сераҳа. ӯ тараф роҳ ба сӯи Шарора мешавад бача азиз. хонаи мо дар маҳаллаи Дарёбод мешавад. тарафай чӣ хел мебинен? иҷа бозор, мактаб, масҷид ҳама наздик. ина автобуси спринтери 5 ҳамо бача азиз. мерем тарафи хонаи рӯзамон. хонаи мо дӯстон дар маҳаллаи Дарёбод. аз иҷа то хонара гдета ягон 500 метр роҳ масофа дорад. ӯ тарафай. хоб далҷи навора дӯстон тамошо карда метавонем. мерем бача азиз. ҳамус мерем далҷи хонаро. дӯстони азиз, чӣ хеле ки қайд кардем, хонаи мо ҳамин хона аз 3 ошёна иборот аст. маҳаллаи Дарёбод, хонаи 655. хонаи 655. нигоҳ кунед бача азиз. масоҳати заминаш 2 сотихаи. мактаб аз хона то мактаба гдета 150 метр роҳ масофа дорад. хоб масалан масҷид боша 100 метр дурай. беморхона боша 50 метр. магазин, аптека, хулас ҷой ободай. маҳаллаи Дарёбод. аз роҳи калон то хонара, амо роҳи калони трасса ҳайку назди дарвозае ки баъди дарвоза роҳ тарафи мошинбозор мешавад, то ҳамиҷара хоб гдетаи 1.5 километр роҳ масофа дорад. дохил ба ҳавлӣ мешем. видеоро бо диққат тамошо кунед. иншоалло маъқултон мешавад. мардум ҳама зиндагӣ дорад ина маҳалла. ина дӯстон азиз. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. обши ҳавлӣ мо дӯстон 2 сотих замина ташкил метиҳад. 3 этажа ҳай. 3 этаж, 2 хона дар якум этаж, 2 хона дуюм этаж, 2 хона бошад дар сеюм этаж. обши 6 дар хона. об свет камбудӣ надорад. дохили шаҳр ай. хоб дохил ба хонаҳо мешавем дӯстони азиз. ана иҷа дӯстони азиз қисмати кухни якум этаж. инами ҳолат. чӣ хел мебинед? фасони хушрӯ беҳтарин. иҷа боша хонаи якуми мо дӯстони азиз. хонаи якум. ҳабои часпондагӣ, люстри фасон, яъне хушрӯ беҳтарин. хона 5/3 дӯстони азиз. 5/3. диден? лайкотон ҳамонед, дар канал подписатсия кунед бачаҳо. хоб иҷа боша хонаи дуюми мо. дуюм хонаи мо дӯстони гиромӣ. диден чӣ хеле? иҷа чанд бошад? хонаишам 5/3. хонаи 5/3. ҳабои фасон. тирезаҳои пластик. ина дӯстон кондитсионер ях кор мекунад. лампочкаҳои фасон. хоб мерем тарафи ана иҷа дӯстони азиз ҳоҷатхона ва баня. ина ҳоҷатхонаш, иҷа боша душ баняш. ки дар берунам дорам дӯстони гиромӣ. дар берунам баня ҳоҷатхона дорам. тарафи дуюм этаж мерем дӯстони азиз. видеоро саросима нашавед, бо диққат тамошо кунед. ва хушрӯ карда шумо мефаҳмонед. ина иҷа калидор. ҳамиҷара метавонед дӯстон хона кунед, мешавад обши 7 дар хона мешавад.
نه خانه سیوم. خانه 5 به 3 دوستان عزیز. خانه 5 به 3. هوای فسان چسباندگی. روزای پلاستیک. کاتالوگ فیگورا. این همی خکادیان. سودا میکنن. سوم در کار میفروشش. آدمی لازمه که همین بگیره و بخرش زندگی را سر کنه. خانه 4. خانه خانه دوستان 5 به 3. دیدید چه خفاسان شو. یک تا لیوستر نمیرسش. نه آدمایی که سریوز خریدارین از دومی کانال ما انشالله میتونیم مراجعه کنیم با ارزانتون میکنم. بریم با 3 اتاج بچه عزیز. کامنتار یکنین از کجا نوار کنیم تو چند سوم خانه در کار اون بارش ما نوار را پیشکش میکنیم. اینجا دوستان عزیز این نگاه کنیم. اینجا خانه 5. 5 خانه ما. بسیار بوی فسان که 3 اتاجی. اینجا میتونیم 2 خانه هم کنیم. این همی خکادیم. اینا دوستان عزیز زنگ بزنین بس یک کم بگیرینش. اینجا بالکمچه. بالکمچه مایدک. اون اکا. اکا پایان میریم. حجتخانه و بنیه بیرونه را نشان میتیم. بعدا نرخ شکر میزنیم. زنگ میزنیم مسئله میکنیم. رقم های صاحب ملک در روی اکران مونده میشود. خداتان مستیت کنید بچه ها. از ما نوار کردن از شما لایک موندن، پدیرش کردن، دستگیری کردن، خانه ها را انتخاب کرده، خریداری کردن. اکای حجت خانه برنامه نشون دهیم بعد نقش گپ زنیم اکا. این دوستان عزیز خوب در حولی این قسمتی حجت خانه بیرونه. این بانیای بیرونش. این اکا چند سوم بگم نقش چند سوم ای خانه تون؟ 750,000 سومون نرخش. واریانت علیشی داره نکا؟ علیشی واریانت خیلی کردیت مسئلهش خیلی نیست یا؟ ارزون میشونه که با؟ ارزون میشود دوستان عزیز. رقماش هم میگذارم، رقمای اکرام میگذارم. میتونین زنگ بزنین، نصیحت کنین و رقمای خدمت میگذارم برای قبول رکلام کردن. باز مراجعت کردن میتونین. 750,000 سومون محله دریابو خانه 655 دوستان عزیز. زنده باشین. لایک و قطعی پدیش